Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. Ikhwah wa afati fillah, para jamaah sidang salat Isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lafaz yang terbaik pada malam hari ini kecuali ucapan alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas semua bimbingan yang Allah bimbingkan kepada kita, sehingga dengan bimbingannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Yang Rasulullah mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang istiqamah melaksanakan salat Isya berjamaah, maka pahalanya, kata Nabi, setara dengan orang yang melaksanakan salat setengah malam. Apabila kemudian besok subuh dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, Rasulullah mengatakan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama tulal lail. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka pahalanya setara dengan orang yang melaksanakan salat sepanjang malam. Semoga kemudahan ini merupakan bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu pernah ditanya sama sahabat ketika turun surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Ini perjanjian Allah kepada kita ketika manusia masih berada di alam ruh. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat ini yang menjadikan ikrar pertama kali yang semua orang itu mengikrarkan bahwa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua orang ketika masih belum jadi manusia, masih dalam ruh, itu sudah Allah perjanjiannya dengan jawaban yang sama, qalu bala syahidna. Maka ketika manusia lahir ke muka bumi, jelas Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir dari seorang ibu, dia lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Kecenderungan untuk beribadah atau kecenderungan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu, beliau mengatakan, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tentang konsep ayat ini, yaitu Al-A'raf 172. Disinilah kemudian, dan ini yang harus kita renungkan bersama, bahwa ketetapan takdir sudah Allah tetapkan bagi kita, termasuk takdir surga ataupun takdir neraka. Apa kata Rasulullah? Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Nabi Adam. Uniknya Nabi Adam itu Allah ciptakan dengan perantara tangannya, bukan dengan perantara firman-Nya. Menunjukkan Nabi Adam itu di antara 4 makhluk yang istimewa, karena Allah ciptakan dengan perantara tangan, bukan dengan perantara firman-Nya. Apa saja 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah atau dengan kekuasaannya?
Yang pertama apa? Kolam, pena. Pena ini Allah ciptakan dengan perantara tangannya, dan ini makhluk yang Allah ciptakan pertama kali. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, pena ini sudah ada untuk mencatat seluruh catatan takdir manusia dan seluruh catatan takdir makhluknya. Yang kedua Allah ciptakan dengan perantara tangannya itu arasy. Yang ketiga Allah ciptakan dengan perantara tangannya jannatu aden, surga Aden. Dan yang keempat Allah ciptakan dengan perantara tangannya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makanya uniknya subhanallah. Dari sini kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nabi Adam itu kata Rasulullah, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam min qabadatin qabada min jami'il ardi. Allah itu menciptakan Nabi Adam dari sebongkah tanah. Uniknya Pak, qabadaha min jamil ardi. Sebongkah tanah ini bukan Allah ngambil dari tanah Arab, bukan dari tanah Palestina, tapi semua unsur tanah Allah kumpulkan jadi satu, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Faja'u banu Adam ala qadil ardi, maka kemudian anak cucu Adam itu lahir sesuai dengan kadar tanahnya. Famin abyad, maka ada yang kulitnya berwarna putih. Berarti dominan tanah. Apa sing putih Pak? Tanah lempung kok ini. Famin ahmar, ada yang berwarna merah. Berarti dominan tanah abang. Tanah abang mana? Kemudian apa lagi? Wamin aswad, ada yang hitam. Kemudian yang enggak ada itu sawo mateng. Hadis hanya 3 nih. Hitam, putih, sama merah. Ada lanjutannya, wa baina dzalik, dan perpaduan di antara itu. Insyaallah kita yang ini. Yang perpaduan dari 3 warna, maka kemudian keluarlah sawo rada mentah dikit. Ya. Ini uniknya Nabi Adam itu. Makanya kemudian ketika Rasulullah itu berada di Arafah, ini khutbah terakhir Nabi ketika beliau wukuf. Ini sudah hari tasyrik gitu. Man sami'a khutbata Rasulullah sallallahu fi wasat ayyamit tasyrik. Siapa yang mendengar khutbah Rasulullah di pertengahan hari tasyrik. Kalimatnya indah banget. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas. Yang diseru itu manusia, bukan amanu. Berarti menunjukkan semua manusia dapat seruan yang sama, yaitu seruan ya ayyuhan nas. Apa pesan Rasulullah? Inna rabbakum wahidun. Sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, dan sesungguhnya bapak kalian juga satu. Kullukum li Adam, semua kita berasal dari Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam Allah ciptakan dengan tanah. Ini apa kalimatnya, ini yang pesan apa? Pesannya Rasulullah tentang apa? Konsep kebersamaan manusia. Maka jangan pernah merasa membanggakan diri dengan apa? Backgroundnya ataupun dengan keturunannya. Ingat kata Nabi, la fadla li Arabin ala a'jami. Jangan mentang-mentang orang Arab merasa lebih mulia daripada orang non-Arab. Wala li ajamin ala Arabi. Jangan mentang-mentang non-Arab merasa lebih mulia daripada orang Arab. Wala li abyadin ala aswad. Ojo mentang-mentang kulit putih merasa lebih baik daripada kulit hitam. Wala aswadin ala abyadha. Jangan mentang-mentang kulit hitam merasa lebih mulia daripada kulit putih. Illa bittaqwa. Yang membedakan kita di hadapan Allah itu karena konsep apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Nabi Adam diciptakan itu, ini uniknya Pak. Thumma masa dhahrahu biyamini. Allah mengusap punggung Nabi Adam itu dengan perantara tangan kanannya. Apa yang terjadi pada Nabi Adam? Fastakhraja minhu dzurriyyah. Akhirnya usapan itu menjadikan Nabi Adam mengeluarkan seluruh ruh yang akan menjadi manusia, termasuk ruh kita juga keluar di proses apa? Di saat Allah mengusap punggung Nabi Adam dengan perantara tangannya. Ketika sudah terkumpul keluar ruh, ini usapan pertama. Ini yang membahagiakan. Apa kata Allah? Khalaqtu
haula'i lil jannah. Usapan pertama ini, aku ciptakan hambaku sebagai calon penghuni surga. Wa bi amali ahlil jannati ya'malun. Ruh-ruh ini nanti ketika sudah ketemu sama jasad menjadi manusia, hidup di muka bumi, maka dia akan disibukkan dengan amalan-amalan ahli surga. Thumma masa dhahrahu, diusap lagi punggung yang kedua. Sama, fastakhraja min udhurriyah, keluar ruh yang akan menjadi manusia. Ini yang berat. Apa kata Allah? Khalaqtu haula'i linnar. Aku ciptakan orang ini sebagai calon penghuni neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun. Nanti kalau dia sudah jadi manusia, aku akan sibukkan dia dengan amalan-amalan ahli neraka. Dari dua usapan ini, usapan pertama surga, usapan yang kedua neraka. Kira-kira kita usapan yang keberapa? Insyaallah yang, kalau yakin pertama tenang Pak. Wis tenang aja, saya nganteng ngopi rokokan. Nanti ada malaikat mau datang, ingat loh usapan pertama. Ini kemudian muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya itu? Faqama rajulun, ada seorang sahabat itu berdiri, kemudian bertanya begini, ya Rasulullah, fa fimal amal? Kalau sudah Allah tentukan takdir surganya, Allah tentukan takdir nerakanya, fa fimal amal? Lah kita fungsinya beramal untuk apa? Toh pada akhirnya semuanya akan kembali sesuai dengan catatan takdir. Saya enggak tahu sembayang, enggak pernah salat. Bahkan orang yang lagi viral sekarang siapa? Abu Janda. Mungkin semangkal-mangkalnya kita sama Abu Janda. Lah itu masih makhluk Allah, masih manusia. Lah dia masih hidup. Endingnya kita enggak ngerti. Loh siapa ngerti nanti kemudian apa? Husnul khatimah. Jangan tahu Fir'aun itu Pak. Fir'aun itu hampir husnul khatimah. Bahkan Fir'aun itu hampir masuk surga. Hanya tinggal satu kata yang membedakan Fir'aun antara neraka dengan surga. Kalau dibuka dalam surah Yunus ayat yang ke-90 itu. Itu panjang kisahnya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fadam fir'aun wa junuhu baghyan wa adwa hatta idza adrakal gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi bani Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, Mbah On ini. Mbah On itu ketika Nabi Musa menyeberangi lautan merah itu. Jajalan Nabi Musa dengan Bani Israel di laut bawah itu. Ketika sudah mentas wajawaz Nabi Bani Israel al-bahra fadhum Fir'aun. Fir'aun akhirnya melok itu. Wih jalan satu-satunya. Melok itu Fir'aun. Wajunudun seluruh bala tentaranya. Baghyan wa adwa. Tujuannya untuk menindas dan tujuannya untuk memusuhi Nabi Musa dan Bani Israel. Tiba-tiba setelah mentas Nabi Musa balik hatta idza adrakal gharq, kemudian Fir'aun tenggelam. Satu-satunya Tuhan yang enggak bisa renang itu hanya Fir'aun. Unik betul. Kalau di Indonesia kan banyak unik. Ada polisi nangkap nabi ada. Ada yang ngaku nabi dulu. Bahkan ada malaikat Jibril ditangkap juga. Siapa? Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Tapi kalau ini enggak, Fir'aun ini tenggelam. Ketika sudah tenggelam baru sadar kalau dirinya itu bukan Tuhan. Apa kalimat yang keluar? Amantu, ini kata Fir'aun. Aku beriman ya Rabb. Aku beriman annahu la ilaha illa alladhi amanat bi Bani Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Wa anna minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Dijawab oleh Allah. Al-an tallatun, kata Allah. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wis dulu tak kasih tahu kamu itu bukan Tuhan, banyak berbuat kerusakan. Tapi Allah kasih solusi apa? Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Tapi aman apa kata Allah? Jasadmu tak selamatkan hari ini, tapi pelajaran Nabi orang setelahnya. Makanya sampai sekarang masih ada jasadnya Fir'aun. Apa yang membedakan Fir'aun dengan surga? Kalimat apa? Hanya satu, kurang. Apa? Allah. Coba Fir'aun melengkapi la ilaha illallah.
Ini kata Allah yang hilang. Kenapa kata Allahnya hilang? Karena malaikat Jibril cerita kepada Nabi Muhammad. Lau ra'ani, kalau engkau melihat aku wahai Muhammad, ana akhuduhu bisyaddil bahr, aku ngambil dari pasir yang paling bawah itu. Fa'asyadduhu fih, aku masukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Makhafatan yudhikur rahmah, karena aku takut kalau Fir'aun nanti mendapatkan rahmat Allah. Itu kan. Makanya kalau kalimatnya apa? La ilaha illallah, ini surga. Cuma gara-gara mulutnya penuh dengan pasir, kata Allahnya dia lupa, akhirnya dia ngarang. Annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israel. Jadi semua kita ini sudah Allah tentukan takdirnya. Makanya mulai nih, mumpung masih 10 hari terakhir, kan di malam Lailatul Qadar itu salah satu hikmahnya apa Lailatul Qadar itu? Kalau di dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu Allah merinci seluruh catatan takdir makhluknya, diperlihatkan kepada para malaikat untuk 1 tahun ke depan. Makanya doa bagus dari Umar bin Khattab. Allahumma in kunta katabtani min ahli saqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka ummil kitab. Ini harus hafal doa. Hafal? Oh, dahsyat ini. Inspirasinya surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 39. Allahumma in kunta katabtani min ahli saqawa, ya Allah, kalau engkau takdirkan catatanku sebagai calon penghuni neraka, ya Allah, famhini, hapuskan namaku ya Allah. Waktubni min ahli sa'ada, dan pindahkan catatan nerakaku ya Allah, engkau pindahkan ke catatan surgamu ya Allah. Fa innaka tam'u wa tuthbitu ma tasha, karena engkau menghapus dan menetapkan apa yang engkau kehendaki, dan hanya di sisimu ya Allah semua catatan Lauhil Mahfuz. Mumpung di 10 hari terakhir, siapa tahu Allah takdirkan nama-nama kita dirubah menjadi takdir ahli surga. Insyaallah hafal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah kalau itu hafal ya. Kita lanjut pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكره يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت تمهيدا ثم يطمعون أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله